अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो भाई जुमा मुबारक। और इस बरकत के जो वाले दिन में ना ज़रूर जुमे का एहतमाम करना चाहिए, चाहे वो मर्द हज़रात हों या औरतें हों। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि भाई सबसे पहले ज़रा ना नमाज़ तस्बीह वगैरह कर लें, और उसके ये गुठलियाँ जो रखी होती हैं ना, इनका फिर ये है कि मैं सामने रख देती हूँ, और फ़ायदा ही होता है नमाज़ के बाद थोड़ी थोड़ी सी कर लो। और इतने थोड़े से वक्त में इतनी ज़्यादा पड़ी जाती हैं ना, और फिर रात को जो है वो सब अपने मरहूमीन को इसाले सवाब कर दो। और उसके अलावा ये है कि दुआ शुआ मांगे तो बेहतर होता है। और बल्कि पता है क्या, घर की सुगड़पन की सिर्फ हमारे घर के काम ही नहीं करना होते, अपने बच्चों को भी थोड़ी थोड़ा सा ना दीन के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। क्योंकि अब मेरा बेटा भी माशाल्लाह से बड़ा है, और बच्चे जो है ना, जब बल्कि बड़े होना शुरू हो तो उनको साथ साथ ही नमाज के बारे में बताएं। बल्कि ऑटोमेटिकली जब हम लोग खुद पढ़ते हैं ना, तो औलादें जो हैं, बच्चे जो हैं, वो आपको देख देख के कॉपी करते हैं। और हाँ, अगर अभी मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया लेकिन खुद नहीं पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेता सारी, लेकिन उसको कहना पड़ता है। और समटाइम मैं सोचती हूँ कि मुझे क्यों कहना पड़ता है, लेकिन वही बात है कि आप करते रहें, दस्तक देते रहें, कभी ना कभी दरवाज़ा खुल जाता है, कभी ना कभी अल्लाह ताला उनको हदायत दे देता है, और बच्चों को शौक़ भी पैदा होना शुरू हो जाता है कि वो खुद ब खुद न अज़ान की आवाज़ सुन के नमाज़ पढ़ें। लेकिन हमारा, मेरा ख़्याल है, ये भी फ़र्ज़ है कि हम लोग उनको कहते रहें। बल्कि हम लोगों ने खुद भी इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई बर्थडे पार्टी आ गई है, नमाज़ें छोड़ दी। अगर किसी फैमिली की तरफ जा रहा है, नमाज़ें छोड़ दें। तो बाकी देखें, दुनियादारी इतनी तेज़ी से वक्त गुजर रहा है ना, और ना तो हमारे ये काम ख़त्म होने हैं। सुबह उठ के सेम वही रूटीन जाती है, हम ये कर लें, वो कर लें, बच्चों के लिए खाना बना लें, कपड़े धो लें, आयरन कर लें, बस सेम सेम रूटीन जाती है। और फिर समटाइम सोच में आता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। आखिरत की तैयारी तो हम लोग करते ही नहीं हैं। आए दिन सुना है किसी का अल्लाह माफ़ करे, कोई लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, किसी का देखें। थोड़े दिन पहले मैं एक यूट्यूबर को देखा, और वो ना कैंसर में मुब्तला है। अब वो, अल्लाह ताला उसकी मुश्किल आसान करे। और अल्लाह ताला उसको, मैंने देखा था हंसते बसते, वो दोनों शोहर और बीवी जो थे ना, उनका 2 साल पहले वैसे ही गुजरा है। कोई, मैं शौक से नहीं उनके व्लॉग देखती थी, एक दो वीडियोस देखी बस इसी तरह से सरसरी से। और अब अचानक मैंने देखा उनको 1.5-2 साल बाद, और वो इतनी उसकी बुरी हालत थी, और आई थिंक सो कि वो अपनी लास्ट स्टेज पे है। और मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये है ज़िंदगी। हमें वाकई पल का पता नहीं, अगले पल का, कि हमारे लिए वो पल आना है या नहीं आना। एज़ आ मुस्लिम हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, एज़ आ मुस्लिम हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। वही बात है, हम लोग एक नाम के मुसलमान बने हुए हैं बस। बाकी ये है कि सुबह सुबह फजर के टाइम हमारे बड़े क्या छोटे क्या सब सो रहे होते हैं, लेट नाइट तक जागते रहते हैं। सुबह हम लोगों ने अपनी एक रूटीन बना ली। और समटाइम ये होती है, भाई मैंने तो देखा भी अपने ख़ानदानों में, देसी माहौल के हमारे जो है, स्टार्टिंग में जब मुझे याद है हम छोटे से होते थे, तो अपने ननियाल ददियाल में जाना, तो तब एक ज़माना होता था कि फ़जर के टाइम सारी औरतें अपनी अपनी चारपाइयों पे बैठी हुई हैं नमाज के बाद, सब ने कुरान पाक खोले होते थे। मर्द क्या, जाते थे मस्जिदों में, और औरतें, लड़कियां, बच्चे सपारा पढ़ रहे होते थे, कुरान पाक खोल रहे होते थे। तो क्यों ना बरकतें थी। आजकल खाने को बेशुमार चीज़ें हैं, वैरायटियाँ हैं, पहनने को बेशुमार वैरायटियाँ हैं, लेकिन दिली सुकून नहीं है। वो इसी वजह से नहीं है। और हमारी हर दफ़ा जो है, यानी कि यही होता है, महीने में बेबरकतियाँ होती हैं। अब ये करना है, वो करना है, इसको देने हैं, उसको देने हैं, उससे लेने हैं, यही चीज़ें चल रही होती हैं। और हमारे यही सोच सोच के जो है ना, हमारी ज़िंदगी के दिन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कि अब बरकतें नहीं रही। और बरकतें क्यों नहीं रहती, सिर्फ हम लोगों की हरकतों की वजह से। अब अल्लाह का शुक्र है, वही मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो हम लोग डिस्कस, जब भी आपस में बहनें बैठती हैं ना, तो हम लोगों का ना बच्चों पे ही डिस्कशन चल रही होती है। अपने बच्चों का बताना, उनका उन्होंने एक दूसरे से हम लोगों ने शेयर करना। और सीरियसली यही डिस्कशन, मेरा ख्याल है एक माओं का जो है ना, वो यही डिस्कशन उनकी चलती है, टॉपिक उनका यही होता है। तो मैं उसको यही कह रही थी कि मैंने देखा है कि तरबियत हमारी जो है ना, वो अपने घर से होती है। ये मत सोचें फ़लाँ का बच्चा बहुत अच्छे हाई फाई स्कूल में जाता है, वो बिगड़ेगा, या कोई छोटे स्कूलों में बच्चे जाते हैं, तो ये हम किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तरबियत होती है अपने घर की, अल्लाह के
اپنی طرف سے ذمہ داریاں پوری نبھائیں، باقی اللہ کے سپرد کر دیں۔ اور دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ اپنی اولادوں کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے بچوں کو راہ راست پہ لے کے آتے ہیں، آپ کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج کل صحیح بات ہے، جس طرح کا ماحول جا رہا ہے، آج میں نے سوچا کہ میں کلیننگ سے ہٹ کے اپنی بہنوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں۔ ظاہر ہے یہ سب ماؤں کے ساتھ مسئلہ ہے۔ دیکھیں، خود نماز پڑھیں، بچوں کو اٹھائیں، یہ مت سوچیں کہ بچہ رات تک لیٹ نائٹ پڑھتا رہے، یا باہر سے کہیں سے لیٹ آیا، کہیں ہم گئے ہوئے تھے لیٹ آیا، لیٹ سویا ہے۔ نماز پڑھو بیٹا، نماز پڑھ کے پھر سو جاؤ۔ اب میں اپنے گھر کھانا کھا کے گئے ہو نا، آگے چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ یہاں پر میرا بگو یہ ماشاء اللہ اتنی بات سمجھتا ہے نا، کافی عرصہ ہو گیا اس کو میرے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوئے، تو وہ کافی یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ تو خیر بھائی، میں کہہ رہی تھی کہ میں نا اپنے پہلے ہسبینڈ میرے نہیں پڑھتے تھے صبح کی نماز، تو میں نے کہا نا سم ٹائم میں نے غصے سے، بھائی نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھے، میں کیا کروں، لیکن نہیں، پھر سوچ آتی ہے کہ دیکھیں جب آپ اپنے کسی پیارے کو دنیا میں ہم لوگ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی کڑی سزائیں یا جہنم کی گرمی کس طرح سے ان کے لیے برداشت کر سکتے ہیں کہ وہ سہیں۔ تو یہی بھائی ہوتا ہے پیار محبت، اور یہی کہ بھائی ہم مر کھپ بھی جائیں گے، ہماری اولادیں ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کے پیچھے پڑھنے والی تو ہوں گی، جیسے ہم اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب ہم نے خود ہی بچوں کو بتانا ہی نہیں ہوتا، تو پھر ہم لوگ بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے۔ اور یہ ہے کہ اب بچے بڑے ہیں نا، اگر تو ان کو چھوٹے ہوتے ہی بتائیں، جب ہم خود نماز پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، تو ان کی بھی عادت بنے گی کہ اس کا کوئی فائدے ہیں پڑھنے کے، ٹھیک ہے، ہم لوگوں پہ فرض ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میں اب صبح یہ ہے کہ ایان کو اٹھاتی ہوں، اور میں نے اس کو بتایا ہوا کہ بیٹا نماز کے بعد فوراً سورہ یاسین پڑھا کرو، کیونکہ اس سے نا دن بہت اچھا گزرتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کی کوالٹیز بتائی ہیں، تو پھر بچے کو تھوڑا سا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہاں، اگر سم ٹائم اس کو نیند بھی آ رہی ہو، تو میں کہتی ہوں نہیں، نماز پڑھو پھر چاہے آپ سو جاؤ، ٹھیک ہے، اگر ویکینڈ ہے یا چھٹی ہے، ایٹ لیسٹ اس کو پتہ تو ہو کہ بھئی نمازوں کے کیا خصوصیت ہے، نمازیں ہم پہ فرض ہیں، اس طرح سے۔ تو باقی یہ ہے کہ میں صبح صبح نا اٹھ کے ان کو اٹھاتی ہوں، پھر میں خود بھی نماز پڑھ کے، قرآن پاک پڑھ کے، تسبیح کر کے، اور یہ اتنا مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے، اور اتنا بندہ فریش ہو جاتا ہے نا، پھر اس کا ناشتہ واشتہ جب بنانے لگتی ہوں نا، میں سورہ بقرہ چلا دیتی ہوں، سورہ بقرہ چل رہی ہوتی ہے، دیکھیں رحمتیں اور برکتیں کیوں نہ آئیں گی۔ تو یہ میں نے سوچا اپنی بہنوں کے ساتھ نا آج کلیننگ سے ہٹ کے، وہ تو ہم لوگ روز ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے کام، تو آج میں یہ والی باتیں جو ہے وہ ڈسکس کر لی جائے۔ ہر ماں باپ بھائی کوشش کرتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گی، ہر ماں بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، سب کی اولادوں کو نیک بنائے۔ تو اپنی طرف سے نا جو تھوڑی سی ایفرٹ ہے نا، اس معاملے میں بھی دکھائیں۔ دیکھیں ہم اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، اچھا ہر ان کو لائف میں ہر چیز لے کر دی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ ہوپ فلی آپ کو اچھی لگی ہوں گی میری باتیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔